الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نياتنو من مساونا سكن mengakutika kapapamanuitanu kapapagtatadamitanu sakan mengakukuman atulan panduano agama tanu agama Islam asyapa kanggulanan atau kapakokit sa kanulumpukan o mga pagalin o kanu agama Islam abinatuan sa Jam'iyatut Ta'awun linashri Thaqafah al-Islamiyah. Di pamun kapinda sukat mbitelatan sa kanu mga bitiyala makipantag kanu sambayang kanu nangipos anya na mbitelatan subuntal atau kanu kitukitan o kinafaradu kanu lima wakatua sambayang. Sa gunaba niya mga pagali ko mga lusog kusatyan na adan siya bitiyala ang kalilinian ko bitiyala sa kanu. Insya Allah Ta'ala na amay ko kasabutan inya ba sa tidto atau kasabutan sa mapya na mas lagit imakadtabangin sa kita no sa kanu kasabot tanu kanu mga bitiyala makipantag kanu agama tanu agama Islam. Iya ko ba nipagtalon na su binadtuan o mga ulama ul usul sa al-ahkam at-taklifiyah. So mga kukuman asyaba pagkalyong-kalyong atau kasyaba pagsaliw-saliw sugal bakan o ulipan. Majidsan imapya atau kamala tagal bakan na siya pagkalyong-kalyong sa niya mga kukuman. Yanin binakadakal na 5 timan. Ika-isa na al-wajib, ika-2 na al-mandub, ika-3 na al-haram, ika-4 na al-makruh, ika-5 na al-mubah. Makinag tanugyad sa kanong mga ulama ay makruh, ikang galbag saman, haram, ikang galbag saman, ugyay din na adan nanto na ditan kasabutan atau madakal pamunsalkitan yung di pa kasabot sa kanong mga niyaba bitiyala. Yadtaluna al-wajib, ika-isa na al-wajib. Yadtaluna al-wajib na tigin ma amara bihi syari'u ala wajihil ilsam. Sugalbag a inisugo no agama tano agama Islam sa paliugat at kinasugo. Yani mo paman, katindag kanu 5 waktu sambayang, kapuasa kanu ulan-ulan ng Ramadan, kasakon sa kanu aurat, kabibya kanu doa lukas nando sa ako pan ang mga galbag a wajib i kukumanin. Yanin mambo kukumanin namba atau ka natija na pembalasan ng Allah Ta'ala sutawa panggalbag lun ami ko yanin kinanggalbag na lillahi Ta'ala. Uitaga ko ulipan ni namba na pandusa sa karin muli santo na siksan ng Allah Ta'ala sa kanilo sa gaya muli ami ko din intobatan nambed talun al-wajib. Panggalbagan ka, pembalasan ka ng Allah Ta'ala o din ka panggalbagan na siksan ka atau ka pandusa ka rusal kanin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niaba al-wajib ba niya na nabong pambatuan o mga ulama, jumhurul ulama sa al-fard. Isaboy na ba al-wajib do fard siya sa kadakalan ng mga ulama. Yan ang pinakamasla o paman al-wajib na suka pakaisa-isa sa kanin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndoy kina pakaisa-isan ka sa kanin na pambalasan kanin, ndoy kina sakutun ka na uli ka tobat na siksan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namba i al-wajib. Yatamundog na as-sunnah atau ka al-mandub. Niya ba al-mandub ba niya? Na niyabong ba ibinadtuan nila sa as-sunnah? Niyabong ba ibinadtuan nila sa al-mustahab? Niyabong ba ibinadtuan nila sa at-tatawur? Niyabong ba ibinadtuan nila sa an-nafilah? Nusarakopan ang mga mustalah ginamit o mga ulamatan. Ngin iupamani atau kangin idalun as-sunnah. Yadalun as-sunnah nasu nganin ay inisugo ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. So galbag ay inisugo no agama tano agama Islam o yadin na dikana paliugat kinasugo. Mapakai galbagan ka, mapakai din kang galbagan. Yanin mambo kukuman na pembalasan su panggalbaglon ame ko yani kinang galbag lillahi Ta'ala su tamaga kulun na di pendusa atau kadisik sanu Allah Ta'ala. Namba i sunnat. Yanin upaman na nakasambayang sa sunat kan uliano mga waktu 5 waktu. Kapuasa kanu gay na Isnin, gay na Kamis, atau kapuasa sa namtiman kanu uliano Ramadan. Madakal yad iupaman sunnah. Tayyib. Adan mga tao ayan nilang kadtaluna. Ame ko tingin ka mamba sunnat, sadya ko mong pandusa itagad ko na di ko nung ulan. Na tuba na lipat nito ba kapag kasabot. Atau kalipat meto ba kadtalu. Kagina sunnat na tinto-tinto ang maslai kataganin. Ika-isa apad kanu kataganin na biha tarfa'u darajatika inda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab sa niya ba mga sunnat ba niya na pagkasampi ka sa pangkatan sa kanin Allah Ta'ala amapulo. Yapid darun Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hadith al-Qudsi ولا يزال يتقرب علي عبدي بالنوافل حتى أحبه أو ولا يزال يتقرب إلي عبدي
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. Di pamuti Allah Ta'ala gapinda sa ulipanku sa kanu kapangin sulutin sa kasikin sa laki siapa kenggulalan sa kanu kapanggalbekin sa kanu mga sunat tamanti ko Allah Ta'ala sa kalidinyan ko sa kanin ame ko kalidinyan ko tigo Allah Ta'ala sa kanin na tutulong ko sa tangilanin atau ka parihalang ko sa tangilanin sa dili malini makikinig sa marat meto pun sumatanin dili malini mangilayan sa marat meto pun sumangaliman ni parihalang Allah Ta'ala sa kanin taman sa ulian ahadithan to napitawon Allah Ta'ala tigin ame tigin kapanganian kunin na dili dan sumala na ingge ko sa kanin subanganinin ame ko lumindung sa kanin salaki tigo Allah Ta'ala na dili dan sumala na irindung ko sa kanin sa kanong gagyasan to ay pagkahiyokin ikaisa na katagan no sunnat ikadua katagan na sunnat na ipagtukup nandu ipagkumplito sa kanukulang a faradu upama ni kami sambayang ka dagan makatukup sa kinasambayang ka muli sa tulmid sunnat ka nagkatukupin into ba kulang ang tulu sa kanu faradun ka yapit talun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanu hadith anto analabit tanu sa kanu mga paganian abitala tanu ya pagang paganian na pagkwintan sa kanu ulipan lu sa gay amoli na sugal bakin siya sa sagad hadith anto na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametigin kayamatun sa kanu sambayang ulipan anto i tamah kumplito talutok na iya isulatu nga malaikat kumplito so sambayang ulipan ame manamtin fa in intaqasa minha shay ame ko kulang dagan matalutok yadalun Allah Ta'ala ti Rasulullah lahu unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yukmilu lahu ma dayya min faridati ilenu ti Allah Ta'ala pangileno adun tigna anpon sunna ta ulipun konan anpon tatawwu anpon nafila anang galbakin kanamba itu kupotigin sa kanu kulang kanu sambayang ulipan ko dama katuka Allahu Akbar mas lagi dikatakan sunnah ikatelu kanu lima timan atau kukuman na al-haram yadaluna al-haram na tigin ma naha anhu syari'u ala wajhi al-ilzami bit-tark so galbakan to inisapal o agama tanu agama Islam sa paliugat kinasapalon nandu katagat mo yanin upaman na kang galbog sa riba kakan sa riba kapanagkaw kazina madakal ged yan ang pinakamasla upaman na kasakuto sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala ini sa paro agama Islam ini kukumanin pembalasan ng Allah ta'ala sa tamagakun sa panggalbakun na siksan ng Allah ta'ala ame kulis kanin toba namba al-haram ikapat na al-makruh يدلون المكروه نتين ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك sugal baka inisapalo agama Islam ugyed na di kana paliugati kinasapalin atau kana paliugati katagal ko karon yanin upaman natigilan katulog kanu ulian atau kakatulog kanu unan katsambayan sa isya nandu kapag istorya kan binabasal kanu ulianin kapag binan sa kanu mga upaman abalabitan o mga ulama tanu kapag abalabitan nila ang mga upaman na makruh na sukakan tigilan sa sibuyas akrul basad namba na ang galbakan ka itagak ka na pembalasan ka ng Allah Ta'ala ame kung galbakan ka na di ka pendusa namba makruh ang galbakan itagak ka binalasan ka ng Allah Ta'ala ame kung ngulan ka na di ka pun pendusa yan las na al-mubah يعني معنى المباح لنا بنماكي يعني تعرفان نتيجة مع علماء ما خير المكلف بين فعله وتركه أو ما لا يتعلق به نهي ولا أمر لذاته Pagizan inggal beken ka atau kita kan kada dabalasin madakli upamani mana ka tulog kakan kalakaw kapag exercise law na niya banayani ka asalan na mubah sa kanin pinamakay di ka pendusan galbukan ka di ka pendusa itagat ka uje din niya ba mubah ba niya ba na adan to na mabaloy asimba mabaloy maksiya kadusan yanin kabaloy asimba upama ni ka kwanta ni sa timanan to upaman kapag exercise ya kabaloy kapag exercise ng ka nasimba na amekwayan ka atau ka makasalita sa kanuniyat ng ka iyan ka mangguniyat na iyan ka kapag exercise na lupag ka bagal ilawas ng ka
Kagina su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidalun tingin al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Pidalun tingin su mu'min ama bagal niyatamu nandu yapa padaya nusal kanina Allah Ta'ala amaiku mu'min amalubay. Bagi exercise kakayan kaniyat na tingka su Allah Ta'ala na pidalun wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Pagadilo may kontrano sandoy tama na magagano bagal na padsa kanu bagal ikapian na kinanggugulawas apia kanu sagi kapag ada pa sa kontrana na mapiai lawas ko na namba na lang na lugat ka na pembalasan kanu Allah Ta'ala madamat niyatuka kahadihi taman sa man pambainiyatan ka na pembalasan kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bil'aks yani man idzulangan na umiko yan kaniyat i malat na nalang na galbak ng kabantuan na dusa kung ikakuan ka meto kung sukalakaw umiko yan kaniyat kanu kulakawan ng kanto bagangayan kanto i haram agalbak maasiyat agalbak na lang na sangka na penggulan ka na ipatsulat malaikat akarusan ka pinto ba lusal kanin Allah Ta'ala nambit talun al-mubah yanin ka asalan na pinamakay da balas da dusa kagina kami ito mga pagari kung mga nusugusat yan yatan nukin ang biterasan niya na insya Allah Ta'ala siya sa mamatundog mga kapambiteratan na mambibiteratan dun sa mga kukuman makipantag kanu agam sambayang na insyaallah ta'ala makasabutan ini abas sama piana maslay makadabain atau kamalmutan kasabutan su mga bitiala balabitun tanu insyaallah ilahuna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Di pa mun kapinda suka pembiteratan nandu kapagpapamanduitan sa kanu mga panduan amakipantag kanu sambayang. Nambiteratan sa kanu nangipos anya akin nambibiteratan iya nakawagib sa kanu tau sambayang na limatiman. Nandu nasabutan tanu sa kanu nangipos anya akin nambibiteratan ingin imaana atau kangin iddalun wajib. Sa kunaba niya mga pagali ko mga lusog kusatan na yata naman ang imbitela na antain inawajiban sa sambayang. Man tajibu alayhi as-salah. Antain inawajiban sa sambayang, nandu antain idaka wajib sa sambayang. Ya kapag kawajib sa sambayang na terutiman. Ika-isa na amay ko muslim sutaw. Ika-dua na amay ka nabalig sutaw. Ikatalu na may ka adan pagitong ataw yanin mana na diknas kanin bunod al-islam al-bulugh al-aql amay ko maadan inabatrutiman na nawajib so sambayang ikaisa anto na al-islam yanin maana na mga taw mga kafir na dala silan kawajibina sambayang nandudi silan masugo sa kadsambayang nandu apiat sambayang sila na la tasihhu anhum as-salah dig kapakay ataw kadig tali masal kanil so sambayang taman adi silan mamag-islam ugedin na so Allah Ta'ala na padsiksanin sila lusagay amoli kanu dala nilan kad sambayang siya sa dunya yapid dalunu Allah Ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin idzan mga taw sa surga so mga taw sa neraka nginam kana makanarakakan nakaludup kanu sansa narakanan ayani nga na sakar. Yani lang makasumbat na kaginoda kami sa sambayang. Nyaba ini dalil o mga ulamatan sa mga kapiran na nagkasiksa silang sabab sa dalan yan kad sambayang siya sa dunya. Nyaba mga kapiran na amekol mudup silang sa agam Islam na dili nilang kapanambiyan su dalan nilang sambayangi. Yapid dalunu Allah Ta'ala قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف dalu kaya Muhammad kanu silan anan ang mga kafir ameko mamaddalan silan ameko taubat silan paginuutang kanilan na ampunan ng Allah Ta'ala sa kanilan su nanguna ang mga kadusan nilan adan isa sahabi anako makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayani nga na si Amr ibn al-As tingin ya Rasulullah ipmubaya'a ko sa kaugid na di kumatag sa imubaya'a taman din ka ampunan sa laki su kadusan ko yapid dalun Rasulullah ya Amr أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب يا عمر دين كغتوان دين كغسبوتان يا أغام إسلام نغبونا سين إنغونا mga kadusan
namba dalil sa mga kafir na amekol mudab sila sa agama Islam na di nilang kapanambihan ng mga sambayang bato ada nilang sambayang. Ikadua anto kapag kawagib o sambayang sa kanong tao na Amerika na nabalig sa kanin. So mga wata na dara kawagibi sa sambayang. Yapid dalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya sa hadithi Aisha radiyallahu anha رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق والحديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليهم. Ini puluh tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subulpen atau kadi ipedsulat mga malaikat su galbak u mga tao at rutiman imbalangan. Ika-isa na su tao apadtulog taman adi makagadam. Ikadua na suwata amanot taman adiri gasla. Yan mga taman adi mabalik. Ikatalo na su bunag taman adi kambalingan sa kanin su pagitungin nandu taman adi makemaman. Yanin makna na nasu mga wata na di silang pendusa ameko di silang zambayang dalam ka di silang pendusa na wajib sa kanu kasilan ikap tarbiya nilang kanu mga wata sa kanu zambayang. Labi lawan dan umakagos su mga umurilan sa pituragun. Yapid dalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Sugunu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga watan sa kadzambayang ameko mamakagos sa mga umurilan sa pitulagun. Nandu beteno silan ameka makagos sa mga umurilan sa pulo lagun nandu pamabipita susilan sa pagikanan. Wajib sa kanulukas katarbiyan sa kanuwata sa kadzambayang. Ngin mga tanda atau kapanun ikataw sa wata na nabalig. Ngin mga tanda. Yan nalabit o mga ulama atanda na 5 timan. O gaya na badan tanu sa 2 timan. 2 bad. Ika-isa na sa mga tanda ang nadumpukan o babay mama. Yanin mana na pagidsan sa mga wata ababay nando sa mga mama sa kanunyaba ang mga tanda. Yanin binakadakal na 3 timan. Tanudan tanu. Ika-isa na alihtilam. Ayama na alihtilam na sa basa na Arab na amikod dataginap dun sa wata. Yani lan maksud, yani lan pembiteran bana nakaddatagi na pawata na ametigilan kaliwan dan suwata noong gagyasa beliau sa kanu babay mama. Ayanin binetigilan sipati kabeliunin na mabagal siya sa kanu mga mama na mabagal kabeliunin nandu adan nanamin, mapena namin. Katawan tanutanan ingin ini apa pedalong ko panaba. Ame ko makoma dan iwata sa mamba, magidsan iyakin na liunun to beliau ipadulog sa kanina to kapanggadam. Na tupan meto na nabalik suwata. Ikadua na ametigilan ka mga tudan su mga bumbul, mga buksya sa kanu sa bon wata. Yabe ng tigilan sipati na bumbul na matagas. Na tanda bumbenamba sa nabalik suwata magitsani babay mama. Ikatalo na amay ka makagos su mga umur o mga wata sa 10 guli malagun. Tanda bumbenamba sa nabalik suwata. Magizan ibabay mama. Ikadua anto atanda na siyabog gaton sa kanong mga babay, mga wata babay. Niyaba mo na niyan kadakal na 2 timan. Ika-isa na amay ko mahaid mamens dan suwata babay. Tanda benan sa nabalik dan suwata. Ikadua na amay ko kagingay dan suwata. Wata babay. Tupang kami kagingay sa kanin na tupameto na haid dan sa kanin. Tanda mong benamba sa nabalik dan suwata papay. Nah. Kaya na kami ito na nawagib dan sa kanin ikatsambayang. Ikatalo to kapag kawagib sa sambayang na amay ka sutaw na adan pagitungin. Di ka na madupan-dupang, di ka na bunag. Nalabit tanu hadith anto makatutulo sa bunag ataw na daka wagibi sa sambayang. Iya pakaid sa na mga tawaan niya nabunag atau kanaaway pagitong ilan sa papsa kinadsiyabu pamanin atau ka kinandarangutan
atau kana nga kulaps silan nadala sa kanin sa pagitong ilan nanginto na gawagiban silan sa kapagsambayang atau kadi gawagiban. Niyaba na mimbida-bida mga ulama siya sa niyaba masala. Ugedin na yadan pinakamasikan atau ka pinaka-arjah sa kadalo nila na gawagiban iniyaba ang mga tao sa kadsambayang. Ngin imakna na dalon tanog gawagiban into ba ang mga tao. Sumindarangutan na gawagiban sa kadsambayang. Sumitsyabo na gawagiban sa kadsambayang. Piyada pagito yun. Piyada bunag sa kanin. Yanin imakna into mga usugusat yan na amay ko maawa atau ka makimaman sa kanilan nakapanambyan nilan idari lang bantu kadsambayang mga sambayang. Subunag atau kasumindalangutan ang nabunag nakapanambyanin sudarin kadsambayangi. Meto kung suminsyepo, meto kung su nangakulapsan to atau kandon san akinaawa na pagitoin. Deka naman na sa timan anto, analabit anto sa hadith abunag dan sa kanindandan, atau kadeka na yani kinabunag meto sa kinandalangutan anto atau kapidite babanto kinaawa na pagitong, na anto ba na ame ko maawa sa kanin atau ka ame ko makimaman sa kanin na dining ka panambyan su dalanin kadsambayangi ang mga sambayang. Namba imbidayan adwa timan anto kapagkaawa na pagitong. Kagina kami ito mga pagari ko mga lusog kusatian, panganintan kanu Allah Ta'ala na makanggay ini aguna, nando makadabang ini ang mga bityala sa kanu kasabot tanu sa kanu mga bityala makipantag sa kanu sambayang, pagbalumanan ko padalo sa kanu, pambityalan tanu isambayang niya kagina, niyadan ba ipinakamasala, ini baliwatu Allah Ta'ala sa kita no ulian o kadzaksi tanu sa kanu doa anto kadzaksian narabit tanu sa kanu kinambibityala tanu anangona. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.